our citizenship is in heaven. Unya ang atong girepresent dinhi sa kalibutan kung unsa man ang naa sa langit. So therefore naa kay girepresent dinhi sa kalibutan, naa koy girepresent dinhi sa kalibutan igsoon. And which is kinahanglan ang imong life mo reflect ang imong life kung unsay kultura sa langit. Ingnan nimo tapad dili ta taga dinhi. So dili pwede nga tawgon ka nga Christian pero ang imong life dili nagwala magrepresent sa kingdom sa Dios. Dapat kung tawgon ka nga Christian, ang imong life ga-represent sa kingdom sa Ginoo. Makita sa karakter, makita sa imong panulti, makita sa imong emosyon, makita sa imong reflection sa imong life. Ngano man, wala man ka nagpuyo dinhi sa kalibutan lang kun dili ga-representa kung unsa ang butang, kung asa ka gikan, kung asa ka na tao. And we belong to the kingdom of God. Mo nang ang pinakaunang buhaton sa Dios igsoon, if anyone is in Christ, he is a new creation. Bisan kinsa nga tawo nga maiusa ka Kristo Jesus, sigurado gyud nga bag-uho na sa Ginoo. Ngano man, naa say purpose. Unsay purpose niya? Naa say trabaho nga iyang i-represent ang kingdom sa Ginoo. Kinahanglang mo reflect ang sinultihan niya, kinahanglang mo reflect ang iyang karakter, kinahanglang mo reflect ang atong behavior, ang atong culture, nga bisan pag moingon ta nga mao namang gud naandan namo, ang naandan namo kini mang pamagba, ang naandan namo kini mang balikas, ang naandan namo kultura kini mang sulti nga dili maayo. Bisan pag unsay kultura sa kalibutan igsoon, dili na siya mapugnan nga kung ikaw naa na kang Ginoong Hesukristo, atong dalhon ang kultura sa langit dinhi sa kalibutan. That's why prepare yourself to embrace. If we are God's ambassador, we embrace ka sa mga bag-ong butang nga gikan sa Ginoo. Amen.